Hai bayarok norok nai tongo kok rok YouTube channel tai hajisung kini kok salanyai sini Bharat Borsho India wo koijona Pradhan Mantri chawi thangka tai sabo bosok soni simi bo sonjora chawi thangka tai sabo koi bosor sakha tai borok ni je din tarik no bosung kini salai thangano tai norok soya kari nai tongde ani kok rok kothoma tai sini lai thangja Pradhan Mantri sabo tai koijona sakha aba ang detail ke teruk ke nono sai thangani bagai koijawo सबसे फर्स्ट नंबर 1 प्रधानमंत्री साना इंखा जवाहरलाल नेहरू नि हिंजागो ताई बो 15 अगस्त 1947 नि सिमी 27 मे 1967 जरा बो प्रधानमंत्री साखा ताई बो 16 बছর ताई 266 दिन बो प्रधानमंत्री साखा बताई कांग्रेस बदल निनो ताई ताबसा जरते हिंगे जवाहरलाल नेहरू न जतनि गोबां प्रधानमंत्री टिकिनाय हेकेबा प्रधानमंत्री सानासिनि 12 बछर हानजागो ताई जवाहरलाल नेहरू थैथांगा हांगानो गुजारीलाल नंद बो हान्य टेम्परारि हेके प्रधानमंत्री मा तंखा ताई बो 27 मे 1967 नि सिमी ताई 9 जून 1967 जरा बो टेम्पोरारी प्रधानमंत्री के जवाहरलाल नेहरू थिमेनि बागै बो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री जाखा ताई बो कांग्रेस बदल निनो ताई 2 नंबर प्रधानमंत्री साखा लाल बहादुर शास्त्री बो 9 जून 1967 सिमी 11 জানুয়ারি 1966 जरा बो प्रधानमंत्री साखा 1 বছর 216 दिन ताई बथै थांमानि परे हान्या हाय लाल नंद न टेम्पोरारी प्रधानमंत्री रिमारोखा आफुरके हान्या हाय ओ गुजारीलाल नंद बो प्रधानमंत्री टेम्पोरारी साफिउका 11 জানুয়ারি 1967 सिमी 24 জানুয়ারি 1967 जरा बो सुदु 13 दिन प्रधानमंत्री साखा बंखा बुधबार सावै प्रधानमंत्री इंगमानिया ताई बय प्रधानमंत्री थिगांगे बो हानि टेम्पोरारि खेमाये यासागो बिनि बुमुखा गुजारीलाल नंद नंबर 3 प्रधानमंत्री साना हिंगांगे इंदिरा गांधी इंखा 24 জানুয়ারি 1967 सिमी 24 मार्च 1977 जरा बो प्रधानमंत्री साखा बो टोटल बছর साखा 11 বছর 59 दिन ताई बो बाहान्य कांग्रेस निनो जागो आबनि परे हिंगे न 4 नंबर प्रधानमंत्री इंखा मोरारजी देसाई बो प्रधानमंत्री साखा 24 मार्च 1977 नि सिमी 28 जुलाई 1979 जरा साखा बो 2 বছর 126 दिन बो प्रधानमंत्री साखा बिनि पार्टी हेके बदलनि मुं हंके जनता पार्टी बदलनि इंगै आबनि परे 5 नंबर प्रधानमंत्री सानाय इंखा चौधरी चरण सिंह बो 28 जुलाई 1979 नि सिमी 14 জানুয়ারি 1980 जरा बो प्रधानमंत्री साखा ताई बो 170 दिन बो प्रधानमंत्री साखा ताई बिनि बदल बिनि पार्टी नि मुंखा बो बाहान्य जनता पार्टी नि बदल नि जागो आबनि परे हिंगांके हान्या हाय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री साफिरुका 14 জানুয়ারি 1980 नि सिमी 31 अक्टूबर 1984 जरा साखा 4 বছর 291 दिन हंजागो ताई बो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस बदल निनो हंजागो आबनि परे हिंगांके न हान्या हाय बुट लायै 6 नंबर प्रधानमंत्री इंखा राजीव गांधी
বসাখা 31 অক্টোবর 1984 সননি সিমি 2 ডিসেম্বর 1989 সঞ্জরা বটুতেল 5 বছর 32 দিন ব প্রধানমন্ত্রী সাখা তাই ব বাহাইনো কংগ্রেস পার্টি কংগ্রেস বদলনিনো জাগো আবনি পরে 7 নাম্বার প্রধানমন্ত্রী ইংখা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং জাগো ব 2 ডিসেম্বর 1989 সিমি 10 নভেম্বর 1990 জরা প্রধানমন্ত্রী সাখা ব 343 দিন প্রধানমন্ত্রী সাখা তাই ব জনতা পার্টি নিনো জাগো 8 নাম্বার প্রধানমন্ত্রী হাইনা হাইসা ফিরুকা হাঙ্কে চন্দ্রশেখর ব সাখা 10 নভেম্বর 1990 সিমি 21 জুন 1991 জরা ব 233 দিন প্রধানমন্ত্রী সাখা ব সমাজবাদী পার্টি থেকে সমাজবাদী বদলনি জাগো আমনি পরে 9 নাম্বার প্রধানমন্ত্রী সানাই ইংখা পারমুলা পার্টি বেনকাটা নারসিমহা রাও জাগো বিনি সর্বমুংখা পিবি নারসিমহা রাও ব 21 জুন 1991 সিমি 16 মে 1996 জরা প্রধানমন্ত্রী সাখা ব প্রধানমন্ত্রী সাখা 4 বছর 330 দিন বব খরকসা কংগ্রেস পার্টি নিনো জাগো আবনি পরে 10 নাম্বার র প্রধানমন্ত্রী সানাই ইংখা অটল বিহারী বাজপেয়ী ব 16 মে 1996 সিমি 1 জুন 1996 টোটাল 16 দিন প্রধানমন্ত্রী সাখা বংখা বিজেপি বদলনি জাগো তাই 16 দিন প্রধানমন্ত্রী সামাবাইন সরকার ইয়াকনি কেবলাই থাকা আদিকে খাজান তাহুতে ভুকসং নরক অ যে প্রধানমন্ত্রী সানাইনি বিসিঙ্গ সাব কম দিন হাইকে কম বছর সাউইনাই প্রধানমন্ত্রী নর কমেন্ট খাইয়ে নর আনো সাজাবাদি তাই ননি কমেন্ট আং কাহামকন পরিবই নং রিপ্লাই নানি বাগৈ আং রেডি তংজাবো তাই নাইতে নাইতে নর লাইক কমেন্ট শেয়ার তাই সাবস্ক্রাইব বেল আইকন খানা বাগৈ তা বলজাবি আবনি পরে হেঙ্গা ফাজি সুনাইনি লেওয়ানো 11 নাম্বার প্রধানমন্ত্রী জানাই হরিদানা হাল্লি দদে গুয়াডা দেবেগৌড়া হানজাগো বিনি সর্বমু বাইহিঙ্গাকে SD দেবেগৌড়া হানজাগো ব 1 জুন 1996 সিমি 21 এপ্রিল 1997 জরা প্রধানমন্ত্রী শাখা ব 324 দিন ব প্রধানমন্ত্রী শাখা তাই ব জনতা পার্টি দল নিনো জাগো আবনি পরে 12 নাম্বার প্রধানমন্ত্রী বংখা ইন্দ্র কুমার গুজরাট ব 21 এপ্রিল 1997 নিসিমি 19 মার্চ 1998 জরা প্রধানমন্ত্রী শাখা ব 332 দিন প্রধানমন্ত্রী শাখা তাই বিনি দলংখা জনতা বদল নিনো জাগো আবনি পরে হেঙ্কে হাইনা হাই অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী সাফিরুকা বসাখা 19 মার্চ 1998 সিমি 22 মে 2004 জরা ব 6 বছর 64 দিন প্রধানমন্ত্রী শাখা ব বিজেপি পার্টিনি জাগো আবনি পরে 13 নাম্বার হাঙ্কান মনমোহন সিং জাগো বসাখা 12 মে 2004 সিমি 16 মে 2006 জরা প্রধানমন্ত্রী শাখা ব 10 বছর 4 দিন প্রধানমন্ত্রী শাখা তাই বিনি পার্টি হেকে বদল নিমু কংগ্রেস নহজাগো আবনি পরে হিংকাঙ্কানো তাবো
14 number hangke Narendra Modi. Bongka 26 Mei 2014 ni simi bo tabo 2024 jora khalai tongo. Aboni pore hangke 14 number Perdana Menteri sana ingka sini Perdana Menteri Narendra Modi tabuk je soliwui tongmani. Bo mangka 26 Mei 2014 ni simi tabuk tariko bo hanya hai support grohan phai jaman pino tai khalai busuk jora thangpino abo takukte buksong norono saimanai ge phaji takukte buksong norok jotono saimambai kena sini 12 bochor mur 14 jona Perdana Menteri sakha tao Perdana Menteri chamani bisingo angno obono kaise kok sungnani musungo sobje kom din Perdana Menteri sanai sabo norabo comment khlaioi ano rajadi tai asuk sawonyo noro jotono kaham tongdi pani video o debo kaham nongni bagai ang tubui tongo te ahajora sawonyo jotono no hambai.